إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولا كره الكافرون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصره عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله
illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila La ilaha illallah wa la nabudu illa iya mukhlisina lahu dinu wa la karihal kafirun La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Sekali lagi diberitahukan kepada semua warga, Bapak, Ibu, Kang Mas, Mbak, adik-adik yang nantinya mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Mbah Kirah. Adapun untuk pelaksanaannya nanti kurang lebih insya Allah jam 6 lebih 15 menit dengan khatib panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Pramono dari Juwana Desa Growong Kidul. Monggo Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak, adik-adik segera menempatkan diri di tempat yang sudah disediakan panitia pengurus Masjid Mbah Kirah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu
ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Mari bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu takbir Akbar, bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله، الصلاة جامعة. Monggo rapatkan barisan, rapatkan shop. A'udzubillah minasyaitonir rajim.
Sholli sunnatal Idul Adha wa qadha. Allahu akbar. Alhamdulillah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an akhwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz zikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلا الله Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاند الدين. يا رب تم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi dzabhil udhiyah wa balaguna ila hada yaumi min asyri dzil hijjah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu an la ilaha illallah nurur rahmah wasi'ah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja minhu syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil rahmah wa ala alihi wa sahbihi dawil uqulis salimah. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannani al-qa'il fil kitabihil karim, al-qa'il fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Idul Adha ini, khatib mengajak seluruh jamaah khususnya di Masjid Mbah Kirah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah percaya kepada Allah dan takwa menjadi manifestasinya berupa kesiapan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika iman dan takwa senantiasa ada di dalam diri kita, maka kita akan senantiasa berada pada jalan kehidupan yang benar dan mendapat ridho dari Allah Azza wa Jalla. Selain menguatkan iman dan takwa, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu dalam kehidupan di alam dunia ini. Di antara nikmat nyata yang agung yang kita rasakan saat ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur yang panjang dan barokah. Dengan nikmat tersebut kita masih dipertemukan dengan hari raya Idul Adha 1445 Hijriah atau 2024 Masehi
dan masih mampu menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah yang mulia ini. Di antaranya sholat Idul Adha ini. Kita perlu memunculkan kesadaran agar tidak kufur kepada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Perlu kita ingat kembali, ada dua momentum ibadah yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Dua ibadah tersebut membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi dan bisa menjadi salah satu barometer keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua ibadah ini juga harus dilakukan di waktu khusus, yakni hanya di bulan Dzulhijjah yang merupakan salah satu bulan mulia dalam agama Islam. Dibutuhkan tekad yang kuat, dibutuhkan dukungan kemampuan moral dan material yang memadai jika kita ingin menjalankan ibadah penyempurna keislaman kita. Kedua ibadah tersebut juga bukan hanya milik dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga memiliki dimensi horizontal atau sosial kepada sesama manusia. Apakah dua ibadah tersebut? Keduanya ibadah tersebut adalah kurban dan haji. Masyiral hadirin rahimakumullah. Lalu mengapa kurban dan haji mampu menjadi salah satu barometer atau tolok ukur keimanan kita? Ibadah kurban dan haji membutuhkan keyakinan, membutuhkan keikhlasan dan kepercayaan secara totalitas. Bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang memiliki harta yang sangat banyak, namun tidak terpanggil hatinya untuk menjalankan perintah Allah dengan berkorban atau berhaji. Sementara banyak orang yang kurang mampu, namun memiliki keyakinan dan tekad kuat untuk menabung sedikit demi sedikit agar dapat berkurban dan berhaji. Jika tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, rasanya akan sulit untuk dapat melakukan perintah berkurban dan berhaji ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyiral hadirin rahimakumullah. Terkait dengan perintah berkurban, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya kurang lebih, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Masyiral muslimina rahimakumullah. Ayat ini tegas memerintahkan kita berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diperintahkan untuk menyisihkan harta yang kita miliki dan berbagai daging hewan kurban demi mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sesuai dengan makna kata kurban itu sendiri yang berasal dari kata qoriba yaqrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat dalam artian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkannya. Jika keimanan kita kuat, maka tidak akan ada rasa ragu sedikit pun untuk berkorban dengan hewan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Tentu keraguan bisa saja datang, misalnya karena bayang-bayang uang kita akan berkurang untuk membeli hewan kurban. Padahal jika kita beriman secara total, yakin
kita yakin kepada Allah akan digantikan dengan yang lebih banyak dan lebih besar dari apa yang kita keluarkan. Dalam hadis disebutkan, ma arsana abadan shadaqatan illa arsanallahu azza wa jalla khilafata ala tirkatih, yang artinya tidaklah seorang hamba memperbaiki sedekahnya kecuali Allah memperbaiki mengganti atas harta tinggalannya. Terlebih orang yang mampu secara finansial haruslah tidak ragu-ragu untuk berkorban. Baginda Rasul Muhammad SAW pun mengingatkan orang yang mampu namun tidak mau berkorban. Man wajada sa'adan falam yudakhin fala yaqrabanna musallana, yang artinya barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyiral hadirin yang dimuliakan Allah, seperti ibadah kurban yang menjadi barometer keimanan, ibadah haji pun demikian juga. Haji merupakan kepatuhan pada perintah Allah dengan harus menempuh perjalanan yang sangat lama dan panjang. Keimanan kita diuji dengan harus mengeluarkan jutaan rupiah dari penghasilan kita, menunggu antrian panjang untuk berangkat, meninggalkan rumah dan keluarga yang kita cintai, meninggalkan pekerjaan yang menjadi sumber kehidupan kita, dan harus fokus hanya untuk taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beratnya ujian keimanan ini sehingga penting bagi setiap orang yang berhaji untuk memantapkan niat berhaji karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, wa atimul hajja wa umratu lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral hadirin yang dimuliakan Allah, haji sebagai barometer keimanan bisa terlihat dari kedisiplinan dan kepatuhan jamaah dalam menjalankan rukun dan wajib haji seperti berikhram, tawaf, sa'i dan wukuf di Arafah, mabit dan melempar jumrah. Semua memerlukan kekuatan fisik dan mental sebagai cermin kedalaman spiritual dan keimanan seorang muslim. Dua helai pakaian putih jamaah menjadi simbol kepasrahan bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya tanpa membawa materi dunia. Tanpa iman yang kuat, bisa jadi kita tidak akan terpanggil-panggil untuk bisa berhaji walaupun uang kita banyak dan mencukupi untuk pergi ke sana. Kita harus menjadikan dari makna huruf kita harus menjadikan berangkat haji prioritas dalam hidup melalui ikhtiar dan doa. Kita bisa mengambil semangat dari makna huruf yang membentuk kata haji. H yaitu himmah atau cita-cita, A azam atau tekad yang bulat, J jihad bersungguh-sungguh, I Islam yaitu selamat, mendapatkan kesempurnaan Islam kita. Masyiral hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah singkat pada kesempatan hari ini dalam rangka Idul Adha. Semoga bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua untuk dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kesempatan untuk ziarah Haramain ke Mekah Al-Mukarramah dan ke Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Jalanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karim malikul barraufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa sabi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad waj'alna min khayyari ummatika wa min ahlihi sab'ati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fi ma amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsi wa bi malaikati bi khudsi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil qarrabin wa radha Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'injal Islam wal muslimin. Allahumma a'injal Islam wal muslimin. Allahumma a'injal Islam wal muslimin wa dakhilna sirranka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasruddin waqdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa in kalimatika illa yaumiddin. Allahumma adfa annal guna wal waba wal zalazila wal mikhana su'ul fitnah wal mikhana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muyassir qula asir yasir murad bi fadlikal wasi. Allahumma ya muyassir qula asir yasir murad bi fadlikal wasi. Allahumma ya muyassir qula asir yasir murad bi fadlikal wasi. Wa sallallahu Muhammad sallallahu wasallam ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala zikrullahi akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekedhik ngaturi pirsa dumateng jamaah Bapak Ibu, Kang Mas Mbak, adik-adik sedaya. Bilih mboten wonten undur enjang menika, monggo saged nderekaken ngalap barokah sarapan bareng wonten Masjid Mbah Kirah. Insyaallah dengan menu urap kalih ulam pindang. Ngaturi pirsa dumateng Bapak Ibu, Kang Mas Mbak, adik-adik ingkang boten gadhahi mundur utawi watifah injing menika kula aturi saged nderekaken sarapan sareng-sareng wonten Masjid Mbah Kirah. Insyaallah dengan menu urap kalih ulam pindang. Matur suwun. Kalih ulam pindang. Sudah malih ngaturi pirsa dumateng Bapak Ibu, Kang Mas Mbak, adik-adik ingkang boten gadhahi undur utawi watifah inggih menika kula aturi saged nderekaken sarapan sareng-sareng wonten Masjid Mbah Kirah. Insyaallah dengan menu urap kalih ulam pindang. Matur suwun. وأعدة وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا Ini lho Kang, gak kerak kuping. Ojo takut ngono kan. Allahu Akbar. Kok iso tenan ora? Lho ya. Oke, duwe asate. Ndak aku tak ono. 5.000, Bro. Ini ora. Subhanallah bukratan wa asila
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون